Ćao ljudi, Bambije. Evo nas u Harbinu. Znači, Harbin je moj omiljeni grad u Kini. Nije najlepši, nije najbolji, ali je moj omiljeni. Zašto? Zato što sam ovdje došao prvo kad sam se doselio u Kinu, još 2017. I tu sam živio 4,5 godine. I žena mi je odavde. Evo, možete malo da uživate u kineskoj operi na ulici. Inače, ljudi ovdje u Dongbaeju i na severu, naročito u Harbinu, su malo opušteniji u smislu da glasniji su, luđi su, vole da popiju, ali su veliki domaćini. A recimo oni isto mnogo zure, to im ne smeta uopšte. Evo sad da vidite, svi se oko luke okupili, pošto vide da je miks beba i samo zure u njega. I to priđu ono kao nasloni se da vidimo je li to okej. Vidite kako su se okupili da gledaju. Da vam pokažem kako ljudi cepaju ping pong ovdje. Vidite ovo. Jedna od najpopularnijih igara je Mahjong. Tako da vidjeli ste to sigurno, evo ljudi pegledaju. Ćao Luka. Other side. Ćao. Lukica. Ćao. I evo ljudi, ovo iza mene je početak ili ti kraj glavne ulice u Harbinu koja se zove Zhongyang-daje ili ti centralna ulica. I ovaj spomenik je dignut vojnicima i volonterima koji su se borili protiv velikih poplava, jer je nekad ovdje znalo da plavi pre nego što su digli nasipe. A sad ćemo polako da idemo u tu glavnu ulicu i da prošetamo njom. Kao što sam rekao, ona je poznata po tome što ima arhitekturu evropsku, to jest rusku. I vidjet ćete svuda neke ruske zastave i čućete kaćušu i sve to, mislim, verovatno, tako je inače. Evo vidite taj stil, evo radnje, Aljonka. Aljonka je inače poznata čokolada iz Rusije, tako da ovdje će da ima aljonki, matruški i babuški svuda na svakom koraku. Evo, Luka je atrakcija, pošto ima plavu kosu i kose oči, onda je on glavna atrakcija tu. I ljudi, evo me opet tu, glavnoj ulici Zhongyang-daje ili ti centralna ulica u Harbinu. To je glavna pešačka ulica. Bio sam ovdje pre neki dan, napravio sam video i preko dana i noću i kad sam izmontirao sve i izvezao video iz CapCuta, znači na pola videa samo slika zaleđena, čuje se zvuk, tako da ne znam kako to da oporavim, ali zato sam došao ponovo ovdje, ljudi. Ovo je centralna ulica u Harbinu, Zhongyang ulica i ovo je najduža pešačka ulica u cijeloj Aziji, ljudi. U cijeloj Aziji. Dugačka je 1,4 km, to je 1400 metara i najstarija je pešačka ulica u Kini. Ne znam za kaldrmu, ali kaldrma je veoma retka. Možda postoji negdje, ali to je veoma specifično ovdje za Harbin. I šta je najspecifičnije? To je ova arhitektura, ljudi. Vidite da je svuda ima tih zgrada u evropskom fazonu. Zato što su ovu ulicu gradili Rusi. Već sam to pominjao više puta, ali nema veze, opet ću. Vidjet ćete puno ruskih radnji ovdje. Evo vidite, magazin Andrejevića. Unutra se prodaju vodke, čokolade, razni ruski proizvodi, hleba, kobasica i svega toga. Naravno, puno tih firmi su sad kineske, ali su bile osnovane od strane Rusa. Inače, super je ulica. Noću bude još više ljudi, čak i zimi kad je minus 30. Ovdje ćete da vidite prepunu ulicu. Rusi su ovo krenuli da rade krajem 20. veka, kad su se doselili tu zbog pruge. Međutim, oni su se naseljavali sve više i više, pošto se grad razvijao, cvetala je kultura i sve, tu je železnica bila, imali su operu, sve moguće. A posle Crvene revolucije u grad su se doselilo dosta beloarmejaca koji su pobegli od komunizma u Kinu i dosta ruskih Jevreja koji su također bili progonjeni. Oni su doneli i kapitala i kulture i svega sa sobom. Tako da su oni dosta uticali na izgradnju ovog grada, ljudi.
jedna od stvari što možete ovdje da vidite svuda su kobasice. To je ono poznato u Harbinu i zove se harbinska crvena kobasica. Inače, kobasice u Kiri nisu nešto slatke, ste su svuda, ali ova je kao po ruskom fazonu, tako da su u stvari baš dobrog ukusa. Evo da vidite kako izgledaju te kobaje, ljudi. Carstvo kobasica. Evo vidite zgrade oko mene, to je pravi evropski fazon. Oni to zovu muzej evropske arhitekture, grad Harbin. A drugi nadimak mu je Moskva istoka, pošto kao podsjeća na Moskvu. Nisam bio u Moskvi, tako da ne mogu da vam kažem, ali definitivno izgleda evropski. Sem što vidite narod ovde nisu Evropljani, već su Kinezi. Vide se po neki Evropljanin ili Amer ili šta god. Ima turista iz celog sveta. Ćao Semire. Vidite kako to izgleda. Ova ulica nije jedino mesto u Harbinu da možete da vidite sve te stare zgrade. Ima ih svuda u ta dva distrikta. Ovo ispred nas je crkva Svete Sofije, to jest nek bude sad iza. To je crkva Svete Sofije, najveći pravoslavni hram u ovom delu sveta. 50 i nešto metara visine je. Crkva je napravljena 1907. godine, a bila je drvena crkva, napravili su je kao kapelu za vojnike ruske koji su ovdje živjeli, pošto je ovdje bilo puno Rusa. Rekao sam vam pre da su oni osnovali grad, to jest, da, postojalo je selo, ali su oni osnovali grad kao grad i izgradili sva to gradsko jezgro i sve te zgrade koje možete da vidite širom grada, koje su u evropskom stilu. Inače, 907. je napravljena kapela drvena, 911. je dodata ova cigla crvena koja izgleda baš super. Ja se nadam da se to vidi dobro. A gore na vrhu se nalazi zelena kupola koja je dodata tek 32. godine. Sad, međutim, ta crkva sad ne funkcioniše kao crkva, već kao muzej i kao muzička dvorana. Evo vidite koliko je crveno. Nažalost, stvarno ne može da se vidi zbog lošeg svetla, ali evo kada ovako priđemo možete da vidite tu crvenu ciglu. Inače, što se tiče religije u Kini, dozvoljeno je da praktikuješ svoje i postoje objekti verski, međutim ne smeš da propagiraš javno na ulicama i u školi nikako. Moram stavim naočare, iako je oblačno, smeta mi sunce. Ne znam šta se dešava ovdje, ljudi, ali morate da vidite. Vidite ovo. Šta je bre ovo? Evo ljudi, kupili smo kartu, 15 juana, to je malo manje od 2 evra ili oko 2 evra, zavisi od kursa. I idemo sad unutra da vidimo kako izgleda crkva iznutra. Kao što vidite ovdje na mestu gdje je oltar, sad je klavir, tako da se tu održavaju koncerti. Ove ikone i ovo oslikano, ja mislim da je to novo. To je to, u 2 minuta sam pogledao sve. Nema šta da se zadržavamo i gužve, ali vidite, mnogo impozantnije izgleda s polja. To je to. To je to, ljudi. Idemo dalje. I evo je jedna od džamija u gradu. Nisam ni znao da postoji ova džamija ovdje, iskreno da budem. Evo, prvi put sam je video, čini mi se da sam prošao ovim ulicama. Koliko piše tamo, napravljena je 2009. mada nisam siguran da je nešto aktivna. Ovo iza mene što vidite, to je Harbinska sinagoga. Rekli smo da su Jevreji ovdje imali veliki uticaj, ruski Jevreji, da su oni izgradili veći deo grada. Ovo je jedna sinagoga. Sad, da li se ona koristi trenutno, ja to ne mogu da vam kažem. Evo, došao sam s druge strane i vidim da se tu nalazi kafe. Sad ćemo da probamo da uđemo, da vidimo
Može li da se vidi isto kako to izgleda. I vidim da se unutra dešava neki koncert, tako da nisam siguran, mislim da je i ovo zatvoreno, da se ne koristi više kao verski objekat, već više kao koncertna dvorana. I evo piše ovdje Harbinska stara sinagoga, koncertna dvorana. Tako da napravljena je 1909. To je tad je otvorena za javnost, a krenulo da se pravi 1907. godine. Nadam se da vam se svideo video i ako vam se bilo šta sviđa ili ne sviđa, slobodno pišite u komentarima i ako biste nešto hteli da vidite, recite. Ja sam tu još mjesec dana, snimit ću još puno videa iz Harbina, ima tu puno stvari i to je to ljudi. Želim vam super ugodan dan. Ćao!